सांगे मतदार संघ के नेत्रावली पंचायत के सरपंच बुंदो वर्क ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी और अपनी पत्नी सविता वर्क के पक्ष में फर्जी पता देकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। इसी पंचायत के पंच राखी नायक ने आरोप लगाया कि नारी शक्ति की महिमा पंच सदस्यों का अपमान किया जा रहा है। राखी नायक ने ये भी कहा कि सरपंच बुंदो वर्क ने इस्तीफा नहीं दिया तो अपात्रता याचिकाएं दाखिल की जाएगी। सरपंच होते हुए अपने पद का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभार्थी होना गलत है, इसलिए अपनी सरपंच पद का इस्तीफा देने की मांग महिला पंच राखी नायक ने की है। पंच राखी नायक ने यह भी मांग की है कि सांगेम विधायक सुभाष फलदेसाई को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ते राजकारण अशी म्हणून हो विषय उडोवपाचो न्ही। आज बायलाचो इब्रतीचो प्रश्न, आज बायलो जेन्ना पयलींच आज बायलो कमी भायर सरता राजकारणाच्या हातूंत भितर, तेन्ना एक पंच म्हणून येतली आनी अशें जेन्ना धमकावप घालतली जाल्यार ती काम करपाक सोदतली काय कितें? गोंयाक म्हणटा आपण लास्ट शेवटच्या घटका पर्यंत आपण सगळे आता तुम्ही म्हणला जो बुंदा वर्क जो आसा नेत्रावळी सरपंच तुम्ही आता केल्ले आसा, डिटेल केल्ले आसा की कशी पद्दतीने करप्शन म्हणपाचे एक वाटेने करप्शन केल्ले आसा। तुम्ही जो पंचायत मिनिस्टर आसतलो तेजे कडेन एक कागाळ आसा ती तुम्ही करतले काय कितें? ऑलरेडी आम्ही डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन ही कागाळ नोंद केल्ली आसा। सो ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ ट्वीट्स किंवा हे त्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां म्हाका खबर ना ते न्हिदल्यात त्या न्हिदेचें सॉंग घेता ती ह्या जेन्ना माध्यमांतल्यान गेले एक्चुअली तांचे कडल्यान रिएक्शन येवं जाय आशिल्लें। म्हाका एक बरें आज याद करून दिसता की स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जेन्ना आमी पंचायतीचो टोल प्रकरण इश्यू घेतिल्लो 2017 त्या वेळार आमच्या एक प्रेसाच्या हातूंतल्यान तांणी रोखडेच दुसरे दिसा पंचायतीक हे धाडिल्लें की ह्या विशयाचेर आपल्या सखोल म्हायती दिया। पूण आज हो विषय एक बायल मनशाचो विषय जावन सुद्दां जेन्ना हे प्रसार माध्यमांतल्यान येता आमी प्रत्येक मिडियांतल्यान उलयता, आमी आमचो भाय व्यक्त करता, पुणून आमी आज लेटर दिता, पूण आज 10-15 दीस जाले आज सरकारा भितर 9,17 लाख हे सँक्शन जाल्ले आसा आनी येणारे 5 वर्सां भितर हाजो उपक्रम करपाचो आसा। सो हातूंत भितर एक योजना आसा की तातूंत जे कोण गरीब आसा किंवा जे शेतकार किंवा कितें करपाक सोदता तांकां 25-25 हजार रुपया इंट्रेस्ट फ्री लोन दिवपाचे आनी हे लोन दिवन तांणी तातूंतल्यान कितें तरी काम करपाचे ही अशी तातूंत एक स्कीम आसा। म्हणून आज ही प्रधानमंत्री सिंचन योजना जे आज कशे 12-13 जाल्या हे आज तुमकां सांगपाक सोदता। ह्या हातूंत भितर प्रधानमंत्री सिंचन योजनेक जी आज कमिटी केल्ली गेल्ली आसा ते कमिटीक सरपंच बुंदा वर्क आनी तो स्थानिक पंच म्हणून तोच आसा आनी ह्या कमिटी भितर ताजे स्थानिक लोक जे रायट लेफ्ट ताजेच जे आसा तेच लोकां भितर घेवन ही आज कमिटी केल्ली गेल्ली आसा। आनी आमी जेन्ना विचुलेच्या गांवाच्या लोकां कडेन विचारले की कितलेशे लोक ह्या पयशां खातीर रावताले, कित्याक खरेंच आज विचुंद्र्यांक अशी जनता आसा की ते गरीब आसा, तांकां अशे पयशांची कितें तरी हेल्प मेळ्ळी जाल्यार कितें ते करूं शकता। इवन तांकां थोडे पयशान बियाणे हाडून आपली शेती करपाक सोदताले आनी कितें उपकरणां हाडून आनी कितें वेवसाय करपाक अशें आनी कितलेशा लोकांनी ह्या स्किमीक भाग घेतिल्लो। पूण बुंदा वर्क जो सरपंच आसा, जो प्रथम नागरीक ज्याची जबाबदारी आसा की हातूंतले पयले जाता आज म्हणटात की भाजपाचे कितें आसा की अंत्योदय तत्व शेवटच्या लास्ट घटका म्हऱ्या पावपाचे खरी ही योजना ती शेवटचो जो लास्ट घटक आसा ताका पयली स्कीम दिवपाची। पूण आज जस्ट ऑपोजीट